नमस्कार आपण समस्त को नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना जी मु आपण मानक सहित नुआ वर्ष स्पेशल गोटे माछ डालमार रेसिपी शेयर करी। आपण माने तो डालमा अनेक थर बनै थिबे, केबे माछ डालमा बनैचंती कि? जदि केबे आपण माने माछ डालमा बनै नाहंती ताहले थरे एई उपाय रे माछ डालमा निहाती ट्राई करंतु, देखिबे आपण मानकु बहुत पसंद आसीबो। आशा करूची आपण मानकु आजि रही रेसिपी निश्चय पसंद आसीबो। वीडियो को संपूर्ण देखिबा पई अनुरोध। एबे चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपी। माछ डालमा बनैबा पई प्रथमे जो सब सामग्री दरकार सेटा होची डाली। तो एठी देखि परथिबे मु एठी नै जाईची सब प्रकार डाली को 250 ग्राम परिका नेथिली, जेहेतु आज मु टिके अधिक क्वांटिटी रे बनौतिली। तो एठी देखि परथिबे मु हरड डाली, ता सहित मुग डाली, ता सहित मसूर डाली आ ता सहित बुट डाली, सब डाली रु मु 250 ग्राम लेखा नेथिली। आपण माने जेतिकी परिमाण रो डालमा बनौतिबे सेही हिसाब रे डाली रो क्वांटिटी को कम अधिक करी देबे। मु सब प्रकार डाली नहीं ता सहित एटी जो बुट डाली मु नहीं ना, बुट डाली को प्रथम रु 3-4 घंटा आगुरी मु बतुरैकिना रखिथिली। तो ये देखि परथिबे बुट डाली हमर बहुत बढ़िया भाबरे बतुरी जाईची। तो एबे चलंतु ए सब डाली को आमे रखि नपा साइड रे। माछ डालमा बनिबा पई एटी देखि परथिबे 2 केजी रो मिरकाली माछ को भल भाबरे धुआ धुई करि सल्ला परे सेथिरे अल्प लूण ता सहित अल्प हळदी गुंड गोळा हैकिना रखा हैची। आपण मानकु जो माछ खाइबा पे पसंद आपण माने सेई माछरे ए डालमा को बनै सरिवे। मिरकाली माछ सहित एठी मो अल्प चिंगुड़ी माछ मध्य नेथिली। एबे चलंतु ए माछ को आमे भल भाबरे प्रथमे भाजी नबा। तो एठी मो गैस ऊपर गोटे कड़ाई बसै नेची। कड़ाई हमर भल भाबरे गरम होला परे सेथिरे आमे दबा सोरिष तेल। तेल पूरा भल भाबरे गरम हेई जेमिति धुआं उठिला परिका हेइजिवो, तापरे आमे मैरिनेट कर रखिथिबा माछ को ए तेल रे दबा। मने रखिथिबे तेल जदि भल भाबरे गरम हेइ नथिबो आपण माने माछ को देई देबे ना, माछ सबु जाक भांगी जिवो। तो माछ को भाजिला बेले तेल को प्रथमे भल भाबरे गरम कर नेबे, तापरे सेतिरे आपण माने माछ को देबे। तो एठी देखि परथिबे तेल मोर भल भाबरे गरम हेइ जाइथिला, तापरे एठी मु माछ को देई देथिली। माछ को देई सल्ला परे माछर गोटे पट साइड भल भाबरे हबा पर्यंत अपेक्षा करिबा। माछर गोटे पट साइड भल भाबरे भाजी हे गला परे एबे आमे ए माछ को आर पट को पलटे नबा। एमिति एपट सेपट करी माछ को पूरा भल से कड्डा करी आमे भाजी नबा। सांग माने आज रही रेसिपी वीडियो को आपण माने को जगार देखुचंती कमेंट करी निश्चय जणीबे, जहा फल कि मु मध्य आपण मानकु धन्यवाद दे परिबी। तो एठी देखि परथिबे माछर गोटे पट भल भाबरे हेइ सल्ला परे ताकु मु आर पट को पलटै नेथिली। एमिति एपट सेपट करी माछ को मु पूरा भल भाबरे लाल लाल करी भाजी नेची। एबे माछ को आमे गोटे जगह को काढी नबा। सेम प्रोसेस रे एठी मु सबु जाक माछ को भाजी नउची। सबु जाक माछ को भाजी सारला परे एठी जो बळका तेल अछि ना, सेई बळका तेल रे एबे आमे सारू आ देसी आलू को भाजी नबा। तो एठी मु जेतिकी सारू आ देसी आलू डालमा रे यूज करबी सेतिकी सारू आ देसी आलू को देकी सारू देसी आलू को भल से एठी आमे भाजीबा। पाखापाखि 3-4 मिनिट याकु एमती भल भाबरे भाजिला परे तो एठी देखि परथिबे सारू आ आलू ऊपर हल्का हल्का हमर कलर आसी गलानी। एमिति कलर आसला भलिया भाजी हे गले एबे याकु आमे गोटे जागा को काढी नबा। एपटे जोथिरे आमे डालमा बसेबा ना सेइथिरे अल्प पानी भल भाबरे गरम करनेथिली। पानी एमती गरम हे गला परे प्रथमे आमे एठी बुट डाली दबा। बुट डाली सिझिबा पई टिके समय नै थाई, सेथि पई प्रथमे बुट डाली देई ताकू सिझेई नबा। डाली सिझुतिया भितरे एपटे आमे मसला सब प्रिपरेशन करनबा। रही तरकारी पई मु पियाज को काटिकी नेथिली, ता सहित अदा और रसुण को एमती छेचिकिना नेथिली। डालमा पे मु जो मुग डाली नेथिली सेटा ता कंचा मुग डाली नेथिली। एबे चलंतु से मुग डाली को आमे टिके हल्का भाजी नबा। तो एपटे गैस ऊपर गोटे कड़ाई बसै देथिली। कड़ाई गरम होला परे मुग डाली को देई देथिली। एबे ई मुग डाली को एपट सेपट करी पाखापाखि 3-4 मिनिट भाजी नबा। 3-4 मिनिट भितरे मुग डाली ऊपर गोटे हल्का कलर आसीबो। तो एठी देखि परथिबे मुग डाली ऊपर हमर हल्का हल्का कलर आसी गलानी। एबे ई डाली को आमे रखि नबा साइड रे। एपटे बुट डाली को सिझेबार पाखापाखि 10-15 मिनिट भलिया हेइ गलानी। एबे आमे हरड डाली आ मसूर डाली को धोइकिना देई दबा। ता सहित आमे डालमा पई जो परिबा सब काटिथिले ना सेई परिबा को एठी आमे दबा। परिबारे मु नेथिली सारू, आलू, देसी आलू, ता सहित कखारू, गाजर, बीन्स आ झुडुंग। एई परिबा भितरु आपण मानकु जो परिबा पसंद हुए आपण माने सेई परिबा को स्किप मध्य करि परिबे। तो एठी मूला अल्प मध्य मु देइथिली।
ପରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ତାର ପରିମାଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ। ତ ସବୁ ପରିବା ପତ୍ରକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହାଲକା ଟିକେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଲୁଣ, ତା ସହିତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାଲମା ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ବନେଇ ଖାଇଥିବେ। ଥରେ ଏମିତି ମାଛ ଡାଲମା ଘରେ ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମାଛ ଡାଲମାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମାଛ ଡାଲମା ବନେଇଲା ନା ବାର ବାର ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କଭର କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଖାପାଖି 50ରୁ 60% ଭଳିଆ ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରିବା ଡାଲି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିନେବା। ଏପଟରେ ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ମାଛ ଭାଜିଥିଲି ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଥିଲି। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟା ମସଲା। ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପିଆଜ। ତ ଏଠି ପାଖାପାଖି ମୁଁ 1 କେଜିର ପିଆଜ ନେଇଥିଲି। ପିଆଜକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଭାଜିବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ପିଆଜର କଲର୍ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜର କଲର୍ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପିଆଜର କଲର୍ ଏମିତି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଟମାଟୋ। ତ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ମୁଁ ହାଫ୍ କେଜିରୁ ଅଧିକ ଟମାଟୋ ନେଇଥିଲି। ତ ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଏଇ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇ ପିଆଜ ସହିତ ଟମାଟୋକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ଟମାଟୋକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଅଦା ରସୁଣର ଛେଚା। ଅଦା ରସୁଣର ଛେଚାକୁ ଦେଇ ଏବେ এই ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଶୁଖିଲାରେ କିଛି ସମୟ ୟାକୁ ଏମିତି କଷି ସାରିଲା ପରେ ମସଲାଟା ଟିକେ ସୁଖା ସୁଖା ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିଛି। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏବେ এই ମସଲାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ବା ଆମେ ମସଲାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲଟା ନଯାଇଛି। ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ହେଉ ମସଲାଟା ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କଷା ହେଇଥିବ ସେଇ ତରକାରୀଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ମସଲାକୁ ପାଖାପାଖି 3-4 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଥିଲି। ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ରାଗ ଆପଣମାନେ କେତିକି ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ କମ୍ ମଧ୍ୟ କରି ଦେବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଚିକେନ ମସଲା, ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଲୁଣ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ କେବଳ ମସଲା ପାଇଁ ହିଁ ଲୁଣ ଦେବେ, କାରଣ ଆଗରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଲମା ସିଝିକି ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁ ପକାଇଥିଲେ। ଲୁଣ ହଳଦୀ କେବଳ ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ପାଇଁ ହିଁ ପକାଉଛି। এই ମସଲାକୁ ଆମେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ମସଲାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଏବେ এই ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା। ମାଛକୁ ମସଲାରେ ଦେଇକି ମସଲା ସହିତ ମାଛକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭଲସେ କଷେଇ ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମାଛକୁ ଏମିତି କଷୁଥିବେ ନା, ମାଛର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ନେଇଥିଲି ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଞ୍ଜକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଦବେଇ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଟା ସବୁ ଡାଲମାରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ମସଲା ସହିତ ମାଛକୁ ଭଲସେ ପୁରା କଷି ନେଇଥିଲି। ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଏଠି ମୁଁ ମାଛ ସହିତ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଥିଲି। ଏମିତି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ଡାଲମା ନା, ତାକୁ ଏବେ ମସଲାରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ସିଝା ଡାଲି ପରିବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ এই ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହାଇ କରିନେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଉପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର, ସହିତ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଏଠି ଦେଇଦେବା ଗରମ ମସଲା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ଗରମା ଗରମ ଡାଲମା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଏଇ ମାଛ ଡାଲମା ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।